cytologiste, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في la troisième partie تاع la série تاع le module cytologie ومازلنا في le deuxième chapitre اللي هو la membrane plasmique. كنا شفنا في هذا le chapitre le premier titre اللي هو définition. عرفنا شنو هي la membrane plasmique. ومن بعداك شفنا la structure et l'ultrastructure. Structure شفناها بالميكروسكوب فوتونيك. قلنا باللي la membrane plasmique ولا الغشاء الهيولي c'est une zone dense. Après شفنا l'ultrastructure. L'ultrastructure حب يقول استعملنا le microscope électronique à transmission ou le microscope électronique à balayage. Avec le microscope électronique à transmission, شفنا باللي la membrane plasmique c'est une structure très lamellaire. معناتها فيها 3 feuillets. Deux feuillets denses, وحده externe وحده interne, ou un feuillet clair. Après رحنا بالميكروسكوب électronique à balayage, شفنا باللي فيها des composants ou des particules globulaires. Ou شفنا باللي la membrane plasmique, c'est l'ultrastructure du microscope électronique à balayage. La membrane plasmique, c'est une bécouche lipidique. Cette bécouche lipidique, a des particules globulaires. Bon, on a la composition chimique, on a la technique de l'isolement, on a c'est une centrifugation, qui est le marqué. Après, on a la composition chimique de la membrane plasmique, تتكون من 3 عفايس: les protéines, les lipides et les glucides. بدينا مع les lipides الدسم. عرفنا وشنو هي la nature, les propriétés ou la fonction تاع les lipides. Après رحنا les protéines كيف عرفنا nature, propriété ou fonction. Et finalement كملنا مع les glucides عرفنا la nature, propriété et la fonction. اللي مازال ما شافهمش هادو كامل نخليكم اللين في لا ديسكريبسيون عاودوهم لي فيديو من الاول وتفهموا كلش. دوكا راح ندخلوا بيان في الديتاي ونعرفوا l'architecture moléculaire, نعرفوا لو رول فيزيولوجيك. في هاد لا فيديو في اون اوتر فيديو راح نشوفوا لا سبيسياليزاسيون دو لا ممبران بلازميك ونكونوا كملنا لي سي تيتر لي اكزيستيو في هاد لو شابيتر كامل. نبداو بالاركتيكتور موليكولير. Qui ou poser une question. Où est l'architecture moléculaire de la membrane plasmique, n'importe quelle membrane plasmique. On peut oublier l'architecture moléculaire, c'est une mosaïque fluide asymétrique. لازم تذكروا هذه الكلمة. mosaïque fluide asymétrique. هاد 3 كلمات كنا تعرفنا عليهم ديجا في ترمينال. فسيفساء مائع غير متناظر. موزايك. واش معناتها حاجة موزايك؟ حاجة فسيفسائية فيها بزاف الأشكال. فلويد معناتها عفايس كامل هذوما يطفون. اسيمتريك معناتها لا يوجد بها تناظر، غير متناظره. موزايك فلويد اسيمتريك. هذه هي واش معناتها كيسقسونا على لاركتيكتور موليكولير تاع لا ممبران بلازميك. واش لازم نعرفوا؟ لازم نعرفوا باللي هذا سي ان شيما باينه بلي ماشي تاع الصح. نعرفوا باللي هذوما سي دي فوسفوليبيد. هذه هي لاركتيكتور موليكولير. هامليك سي دي فوسفوليبيد. هادوما لي بين لي فوسفوليبيد سي لو كوليسترول. الكوليسترول يخف والفوسفوليبيد يقولنا هما دي ليبيد. الحاجه الاخرى اللي لازم نعرفوا بلي كاين عندنا دي بروتيين اكسترانسيك معناتها هامليك خارجيه. هامليك دي بروتيين اكسترانسيك. عندنا لي بروتيين انتراسيك، لي بروتيين انتغري داخل جايين كامل على طول لا بيكوش ليبيديك. وهادو دي بروتيين اكسترن. بون سي دي بروتيين انترن ومنا دي بروتيين اكسترن. اذا اعتبرنا هذا لو ميليو اكسترن وهذا لو ميليو انترن. عندنا دي راديكوغلوسيديك هامليك الزوائد الشجيريه السكريه كما يقولوا. او لي بروتيين intrinsèques ou les protéines intégrées ou les radicaux glucidiques, c'est le glycocalyx. هاوليك l'architecture moléculaire تاع la membrane plasmique. قلنا باللي فيها دي فوسفوليبيد هاوليك الشيما تاعهم كيفاش نمثلوه. كوليسترول هاوليك. protéines intracellulaires et des protéines extracellulaires. عندنا des protéines intégrées هاوليك intégrées في la membrane plasmique. عندنا دي راديكو غلوسيديك تاع غلوسيد تاع السكريات زوائد شجيريه سكريه. او البروتيين انتغري و لي راديكو غلوسيديك نسقيو لهم دي غليكوكاليكس ولا لو غليكوكاليكس. خلاص l'architecture moléculaire تاع لا ممبران بلازميك سي اون
موزايك فلويد اسيمتريك ما كاش كامل تناظر وفسيفسائيه مائعه ولا فسيفسائي مائع. Voilà la structure de la membrane plasmique, voilà la bicouche lipidique, voilà le milieu intracellulaire les داخل la cellule, le milieu extracellulaire les برا la cellule, les glycoprotéines معناتها des protéines plus des glucides. عندنا les glycolipides معناتها هاوليك لو ليبيد الدسم وهاوليك le sucre le tout نزيدو glycolipides. Les protéines intégrales ولا les protéines intrinsèques ولا les protéines intégrées هامليك شوفوا يجوا من الطرف للطرف تاع la membrane plasmique. عندنا les protéines périphériques soit les protéines les le milieu intracellulaire ولا les le milieu extracellulaire. و الفوسفوليبيد هابليك اذا كبرناه كيفاش جاي وبيناتو كاين دي موليكول دو كوليسترول. خلاص وبيان سور كنا نعرفوا بلي في الان فوسفوليبيد عندنا ان بول هيدروفوب و ان بول هيدروفيل. سي بون هاي ليك لا بيكوش ليبيديك كيفاش دايره و لاركتيكتور موليكولير تاع لا ممبران بلازميك. فوالا هذا لو شيما ما كاله نعاودو نكسبليكيوه كاين في لو بوليكوب تاعكم عاودوا احفظوه كيما راهو. بالك يقولوا لكم ارسموا لي ان شيما تاع لاركتيكتور موليكولير بيان سور ماحش نقدر نرسموا هذا الديتاي كامل سي سور راح نرسموا لهم هذا لو شيما اللي اكزيستي في البوليكوب. صافي كنتو باكو حافظين باللي فوسفوليبيد وكوليسترول وبوليبيبتيد حب يقول لي بيبتيد يكونوا بزاف بوليسي بزاف وبولي ساكاريد معناتها متعدد السكر وبولي بيبتيد معناتها متعدد الاحماض الامينيه. خلاص هاي ليك لا ممبران بلازميك كيفاش كيما نقولوا كامل milieu extracellulaire milieu intracellulaire. Je m'excuse على التصويره باسكو خديت كابتور ديكرون من لو بي دي اف ديريكت. نتوما كنتعاودوا تولوا لو بي دي اف تلقاوه صافيه تلقاوها صافيه. عندنا لي بروتيين انتيغري لا بيكوش ليبيديك هايليك كوليسترول هاوليك ولي بروتيين بيريفيريك هاوليك. خلاص سي بون نحفظوه كيما راه. خلاص وهذا داخل بيان سور لو ميليو انتراسيلولار ولا نقدروا نقولوا لو يالوبلازم. مور لاركتيكتور موليكولار لو دوزيام تيتر اللي قلنا نهضروا عليه سي لو رول فيزيولوجيك معناتها فيزيولوجيكمون وشنو هو لو رول تاع لا سيلول ولا باردون لو رول تاع لا ممبران بلازميك معناتها الدور الفيزيولوجي تاع لا ممبران بلازميك. عندها دو غران رول لازم تحفظوهم هادوما تحفظوهم هكذايا. هذا سي كيما نقولوا امبورطون لا مويندر دي شوز اذا ما قدرتوش تعرفوا وتفهموا شاك بارتي وشنو هي على الاقل احفظوا هاد لو شيما جينيرال. اني درت لكم ان دياغرام هكذا باش نكوندونسي لكم فيه كامل لي انفورماسيون. لو رول فيزيولوجيك قلنا بلي لا ممبران بلازميك عندها دو رول فيزيولوجيك امبورطون. عندنا elle contrôle les échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. معناتها لا ممبران بلازميك تاعنا هي اللي تكونترولي لنا جميع حاجه تدخل لا سيلول وجميع حاجه تخرج من لا سيلول. معناتها لي زيشونج نيمبورت كال تيب تاع لي زيشونج شكون يكونتروليه سي لا ممبران بلازميك. علاه فيكو هي اللي دايره كامل بلا سيلول معناتها شغل بوليسي جميع حاجه تدخل لا ممبران هي اللي على بالها بها ولا ابارتير دال اللي تدخل لا ممبران جميع حاجه ما تدخلش الا سيلول c'est à partir d'elle ولا هي اللي ما تخليهاش تدخل. هذا هو le premier rôle c'est le contrôle des échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Le deuxième rôle important, le deuxième rôle physiologique bien sûr important, c'est la transmission des informations. احنا على بالنا بلي لا سيلول تحتاج تبدل لي انفورماسيون بينها وبين اوتر سيلول. خلاص باش يتفاهموا كامل ما بيناتهم ما نقدروش كل سيلول تعيش وحدها. صافيك لا ممبران بلازميك هي اللي كونترولي هي اللي تكونترولي هاد لا ترانسميسيون تاع لي انفورماسيون. خلاص فيكو لانفورماسيون هذه كي تجي تخرج من برا لا سيلول راح تجوز على لا ممبران بلازميك نيمبورت كانت الطريقه. كي نجو نشوفوا لو غران تيتر هذايا contrôle des échanges de milieux extracellulaires. واش لازم نعرفوا؟ لازم نعرفوا باللي وشنو هما هادوما لي زيشونج entre le milieu extracellulaire. عندنا des échanges sans déformation de la membrane plasmique وعندنا des échanges avec déformation. معناتها parfois كاين des échanges ما يحتاجوش كامل la membrane plasmique ديفورم على جالهم ما يهمناش تديفورم ولا ما تديفورماش ما يهمناش. وكاين des échanges لا
تسحق لا ممبران بلازميك ديفورما خلاص معناتها تغير من الشكل تاعها. دونك نجيو نفصلوا واش معناتها échange sans déformation de la membrane plasmique واش معناتها échange avec déformation de la membrane plasmique. خلاص pour le moment هاد l'échange sans déformation de la membrane plasmique معناتها ما يحتاجش la membrane plasmique ديفورما. معناتها كي نخمو حنا معناتها سي دي بتيت بارتيكول يجوزو ديريكت à travers la membrane plasmique. سي بون معناتها حنا واش عندنا؟ عندنا un transport passif et un transport actif. سي بون دوك نعرفوا حنا دوكا نعرفوا لي تيتر ومن بعداك نفصلوا في شاك تيتر ونديروا كومباريزون بين شاك تيتر و اوتر. قلنا بلي لو ترونسبور باسيف فيه لا ديفوزيون سامبل ولا ديفوزيون فاسيليتي و لو ترونسبور اكتيف فيه ان ترونسبور اكتيف بريمير و ان ترونسبور اكتيف سيكوندير. سي بون هذا بور لي زيشانج سون ديفورماسيون دو لا ممبران بلازميك. دونك يجي واحد يسقسيني يقول لي واش هاد الخلطه كاع يتيك وكذا وكذا قولوا ما تقلقش يا ودي رانا جايين ونكسبليكيو كل وحده وحدها وكل وحده نكومباريوها مع اختها كومباريوها مع كامل لي تيتر الاخرين. سي بون المهم pour le moment l'information اللي نرفدوها دوكا سي كو échange avec déformation de la membrane plasmique فيه deux autres types اللي هو لو ترانسبور اكتيف والباسيف. و transport passif فيه diffusion simple ou facilité و transport actif فيه transport actif primaire ou transport actif secondaire. Pour l'échange avec déformation de la membrane plasmique معناتها هنا la membrane plasmique راح تغير الشكل تاعها. واش عندنا؟ عندنا l'endocytose وعندنا l'exocytose. هاوليك فيما يخص le contrôle des échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Pour la transmission des informations اللي هو le deuxième rôle واش هما les informations اللي existent généralement في la cellule. C'est une information hormonale, des hormones يدخلوا ويخرجوا. وفي l'information hormonale عندنا des hormones hydrosolubles ou des hormones liposolubles. عندنا aussi deuxième signal chimique اللي هو ولا deuxième information اللي هو le signal chimique gazeux. هذا le signal chimique gazeux عندنا signal chimique hydrosoluble, signal chimique liposoluble ou signal chimique gazeux. À la fin عندنا l'information nerveuse. حاب يقول les informations اللي existent entre cellules et cellules عندنا information hormonale, signal chimique gazeux وعندنا information nerveuse. هاوليك un schéma général تاع le rôle physiologique تاع la membrane plasmique. Après راكو تشوفوا chaque titre نروحوا نفصلوا فيه ونعرفوا وشنو هو. ونبداو بسم الله.